कौन बुढ़ी रे बाप पिला छुआ अच्छी भल मंद अच्छी ମଞ୍ଜିର ଅପକାରିତା ଉପକାରିତା ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ राम अच्छी भल मत गंजेई टाणी टाणी बुढ़ा हेलुनि मत अपकारिता उपकारिता विषय शिखौच तू टिके बिया भी करू मझे मझे कौन मद कौन मदटा कौन खराब है ମତେ ଶୁଣ କହୁନି ମୋର ଏମିତି ବାହା ହବାର ନାହିଁ ଏବେ ହବାର ନାହିଁ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଅଛି ସାହସ ଏକରେ ତ ବାହା କରିନଥିବୁ ଯଦି 2-3 ବର୍ଷ हेलो ପରେ भाई नमस्कार जय श्री जगन्नाथ जय श्री राम तो आज प्रैंक बहुत ही जबरदस्त आप जाऊँगी हाँ आज्ञा आज प्रैंक बहुत ही जबरदस्त आप जाऊँगी अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो आज प्रैंक जोटा हम तार कंटेंट मुझे आपको जनाऊनी आप निजे देखु जानतु कंटेंट कौन रही प्रैंक रो बिल्कुल ही जबरदस्त और बिल्कुल ही मु बहुत ही ट्राए करी प्रैंक रे आपण मानको एंटरटेन करने मु 100% देसी फिर भी मु ए चैनल माने यूट्यूब रे न्यू तो मते विशेष तो जाना नहीं केमती एग्जीक्यूट करा जाए बट मु हिसाब रे 100% देसी आपण मानको मतामत नित्यंत काम्य आपण मानको मतामत निहाती कमेंट बॉक्स रे देबे केमती कोन लागुची आ गोटे छोटो डिस्क्लेमर मु आपनको दे दोची ए चैनल ले आरंभ रु शेष जे कोनोसी वीडियो मु अपलोड करिछि वीडियोज रे कोनोसी पर्सन को डिसरेस्पेक्ट करवा कोनोसी पर्सन न पर्सनल थिंग्स को पब्लिक व्यू रे रखिबा कोनोसी पर्सन को डोमिनेट करिवार कोनोसी उद्देश्य नाही ए प्रैंक समस्तंको कंसर्न अपलोड करा जाउची प्रैंक रे केवल हमर मोटिव कि आपण मानक छोटो टाइम पास करवा हम उद्देश्य कि आपण मानकर गोटे छोटो टाइम पास हो जाऊ किछिटा खुशी आपण को ए वीडियो माध्यम रे हमें जोगिया पई चेष्टा करछु तो सेही वे रे प्रैंक को नेबे प्लीज आपण गोटे मजाक वे रे प्रैंक को कंसीडर करिवे आ गोटे कथा मु ए प्रैंक रे केवल गोटे कैरेक्टर प्ले करूची गोटे कैरेक्टर को ही केवल मैं एग्जीक्यूट करूची तो सही हिसाब रे दया करी प्रैंक को नेबे गोटे चरित्र को मैं एग्जीक्यूट करिया पई यथेष्ट चेष्टा करूची प्रैंक रे आपण मानकर गोटे छोटो एंटरटेनमेंट पई मु चेष्टा करूची बस सही हिसाब रे प्रैंक को नेबे गोटे छोटो डिस्क्लेमर थिला मैं आपन को देई देली तो देखिबा कौन कौन प्रैंक रहउची और केमती को मैं एग्जीक्यूट करि पारछु प्रैंक को भलो करि पारले लाइक करिवे और चैनल को प्लीज 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 सपोर्ट करिवे ए चैनल को आपण मान को भल पाइबा सपोर्ट निहाती दरकार तो चलन तो देखिया प्रैंक बेसी टाइम वेस्ट करिवेनी बहुत गपी देली चलन तो देखिया तो चलिए शुरू करते हैं सो गाइज एबे आमे तो कॉल करिबा देखिबा तार कोन रिएक्शन आछी चलन तो कॉल कर दवा हेलो 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 हाँ हेलो କିଏ କହୁଥିଲେ के मिली ନାଇଁ ଆପଣ କୋଉଟା मिली 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 कहू मिली ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ अरे तू मते तो जानिनु मु तो मौसा हेबी ଆଜ୍ଞା ମଉସା ନମସ୍କାର କୋଉଠୁ ମଉସା हाँ नेली नमस्कार नेली किंतु तू मते जानिनु तोर दादा मोर देखा आइतिला हाँ एई किछि दिन तळे तो दादा ଫୋନ୍ ଦେବି अरे नाइ मु तोते फोन करछि ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ तो दादा मोर देखा आइतिला हेलो ଆଜ୍ଞା मिली ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମଉସା तू शुणिचु ना नाही ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ତ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣୁ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଆସେ ମୋ କଥା କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଭଲ କି ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୋ ଦାଦା ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ 2-3 ଦିନରେ କହୁଥିଲା କି ମିଲି ଆମର ବଡ ହେଲାଣି ଆଉ ତା ହାତକୁ ଦିଆ ତ ଆମେ କରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଫୋନ କରିଛି ଦାଦା କହୁଥିଲେ ହଁ ତୋ ଦାଦା କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ମିଲି ଆମର ବଡ ହେଲାଣି ଆଉ ମଉସା ମୁଁ ତୋର ମଉସା ହେବି ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ ତୋ ଦାଦା ମତେ ଜାଣିଛି ଆମେ ତୋ ଦାଦା ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ମଉସା ଆରେ ତୋ ନିଜର ନୁହଁ ତୋ ନିଜର ଭଳିଆ ଓହୋ ହଁ ତୋ ଦାଦା ମତେ ଜାଣିଛି ମୋ ଦାଦାକୁ ପଚାରିବୁ ଦୁଃଖୀ ମଉସା କିଏ ସେ ତତେ କହିଦବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତୋ ଦାଦା ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲା କଲ୍ ତ ନୁହଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ମିଲିର ହାତକୁ ଦିହାତ କରିବୁ ବଡ ହେଲାଣି ନାଇଁ ଆମର ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପ୍ରପୋଜାଲ ଏବେ ନାହୁଁ ଆମର ମୋ କଥା ତ ଶୁଣୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ନାଉ କଣ ଏଡେ ବଡ ହେଲୁନୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁନୁ କଣ କରିବୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ସେମ୍ ତା ଘରେ ଏବେ ବୋଉକୁ କହିଛି ମୋର ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ଟାଇମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁ ମୋ କଥା ତ ଆଗେ ଶୁଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ବାହାଘର ଆମେ ଏବେ ନ ହଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରିବା 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ବି ଆମର ଏବେ କରିବା ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି
तो दादा मते कहला आम मिली बड़ है ता बाघर करदबा मते कहला तू तो सब जगार जाचु बुलाबुली करुचु जाऊचु तो हाथ तो एत लोक चिन्हा तू टे बुझाबुझी कर मु कहली हजिला बड़ तो खोजिला ठेई याडे सियाडे जीवा की पाई मैं कथा कहीं कहली कहनी मोर गोटे नाती टोका अच्छी डेंगा है किंतु टिके रंग कला तार भी बाघर खोजा खोजी असुविधा नहीं कि आम तुम घर कथा कहनी मु तो कथा कहूँ तू ए वर्ष जदि न हबु तू आर वर्ष पर हबु 2 वर्ष पर हबु से अरे से किसी असुविधा नहीं तू जदि कहबो मु वर्ष पर बाहा हेबी मो नाती टोका को मु कहबी से अटकी जीवो तू सी भी मो पाखे अच्छी जदि कहबो मु ता सहित कथबार्ता करई देबी नहीं शुणु तो मो कहीं से मो वर्ष वेट कर भल जगह देखी कर दिया तो अरे तू शुणु मु तते ता प्रस्ताव दउची मु सेति लागि तते फोन करी देली मु कहली माँ सहित टिके कथा हो जीवी जदि कौन ता मन रे अछि कि काको भल भल पाउची कि कौन मते कहबो नाती टोकाटा मो भल बुझलु भारी भल सब काम दाम घर जानी करुची तो गोड़ा हाथ मोड़देव तो सेवा करिवो टंका भी रोजगार करुची नहीं नहीं सेमिति किसी दरकार नहीं मोर हमर एबे करे मिनिमम 2 वर्ष कि 3 वर्ष काहे से वेट करे मो कहया था आउरी बहुत बहुत भलो प्रस्ताव अछि आपण कर दियंतु आ 2-3 वर्ष पर कोन बुढ़ी हेले बाबू एबे बा होनु कोन असुविधा होची ए जो बोला 30 35 वर्ष पर बा होचंती कोन 30-35 वर्ष रे बा हबु तो पिला छुआ केबे हबो तू बुझी पारुनु बुढ़ीटा हेलु 35 नहीं ते 28 तो हाँ जे मु को कहूची सुनु अच्छा आम नाती टोकाटा खाली बाहब होची मु कहली एई तो अछि आम मो बंधु पिलार झुओ एठी बाघर करदबा भल हबो सब किछि ठीक हबो आ भल पिला भी छी हम दादा के जानि नांती से कहि देछन भूल भाले दादा जानि नांती तू सब जानि छु नहीं मो कथाटा शुणुनु मु एते बड़ गुरुजन लोकटा फोन करछि तते मो कथाटा जमा शुणुनु मो कहवा कथा तू टिके से पिला को देखे ता सहित टिके कथा हो टिके तुम मन मिसु कथबार्ता हो देखा चाह हो तापर आगो को कथा नबा एबे देबे न हेले कोन तो मो कोन कहूची आपण बोचन कोन एबे बा होगा नहीं 2-3 वर्ष पर बा हेबे काहे से बिचारा मते वेट कर रहबे केतले को कथा तो तेन करे आपण न बा हो दिया तो फोटो म ताकू देखौतली सुनु तो फोटो म ताकू देखौतली म कहली एई जेटा तोर मन को जाउची तार एते मन को जाउची जे से राती रे मते उठेई बसई दउनी कहूची मौसा फोन कर नहीं आपण कहि दो ना एडिटिंग फोटो मु एडिटिंग कौन जानी छी एडिटिंग कौन मु तो फोटो ताकू देखैछि तो दादा मते देइतला कहला एई होची हम जोर फोटो आ मु मन हाथी टोका देखैली से कहला जे जा मु एया को बाहा हेबी आ जा होची हे जाओ तमे कथा हुआ तांको कहि देबे कि सेटा एडिटिंग फोटो से जानि देबे तू ता विषय टिके शुणुनु मु कौन कहूची तू काले राजी हबु तू एबे राजी हन तू मते काकू भल पाउछु कि मां नहीं सेमिति नहीं एमे तो एते दिन अछि ना सेति लागि मु चाहू नहीं कि जणे काहे मो पे वेट करियो ना मां तू सत कहनु तू काकू भल पाउछु कि नहीं नहीं सेमिति किछ नहीं आ भल जदी पाउछु तू ताले कहनु से कथा कि नहीं जे मु काकू गोटे भल पाउछु मु जेडी बाहेबे मु आ फोन फान करबिनी कि तो दादा को कहि देबी कि नहीं तोर भल सुविधा हो जीवो मु जानि देबी तू कहनु नहीं मो से देखनो मु कोन कहया को चाहू छी कि आउरी तो एते दिन अछि आपण पो को एज केता होबे नाती को तोठू से वर्ष बड़ हां ना को अछि 27-28 वर्ष हलानी तो करे आपण को देखि न मु एसे बा हो बहुत दिन अछि तेरे करे आपण दे देखि न जुआ पिलाटा तू कोन एमिति कथा वार्ता करछु मु जानि पानी जुआ पिलाटा को बुढ़ी होई कि बा हेबो तोर पिला छुआ आज तो भल मंद तो आगो को संसार अछि कथाटा तो बुझुनु खाली कहछु मु 30 रे बा हेबी 35 रे बा हेबी
ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ବାହା ହେଇଯା ମୋ ନାତି ଟୋକାକୁ ଶୁଣୁ ମୋ ନାତି ଟୋକାକୁ ବାହା ହେଇଯା ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ମଉସା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ। ଆରେ ମୋ ନାତି ଟୋକା ଭାରି ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଏଇଆ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ନାତି ବି ଭଲ କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ। ଆରେ ନାତି ଟୋକା ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ତୁ ଦେଖିଲେ କହିବ ମୁଁ ଏଇଆକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି ଖାଲି ତାର ଗୋଟେ ଦୋଷ ହଉଛି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଟାଣେ ମୋର ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବିଲକୁଲ ସେଇଟା ହେଲେ ମଉସା ବିଲକୁଲ ଆମ ଘର ମୁଁ ଆମ ଘରେ ବି ରାଜି ହେବେନି। ମୋ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ତ ଟାଣେ ତୁ ଦଳିକି ଦେଇଦବୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଉ କଣ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା କଣ ଖରାପ ଗଞ୍ଜେଇ ବା ମୁଁ ହେଇ ବୁଢା ହେଲିଣି ଟାଣିଛି ମୁଁ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଉନି ତୁ ଯେମିତି କଥା କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜେଇର ଅପକାରିତା ଉପକାରିତା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ରହ ମୁଁ ଅଛି ଭଲ ହେଲି ମତେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଟାଣି ବୁଢା ହେଲିଣି ମତେ ଅପକାରିତା ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଶିଖଉଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ନାଇଁ ତୁ 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 ଆମ ନାତି ଟୋକା ସହିତ କଥା ହବ କି ସେ ଏଇଠି ଅଛି କହିବୁ ଯଦି ମୁଁ କଥା କରେଇଦେବି ସେ ତମର ଦେଖା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା କାହିଁ ସେଗୁରା ଆମର ମୋର ଏବେ ହବାର ନାହିଁ ତେଣୁ କରିକି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ହବାର ନାହିଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରେଇବି। କଣ ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛୁ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୋନ କରିକି ତୁ ଗୋଟେ ମତେ ମନା କରୁଛୁ ମନା କରୁନି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାପରେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଆମ ଘରେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଏଗୁରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତମ ଘରେ ଆଲାଉ ନଥିଲା ଆମ ଘରେ ଅଛି ତୁ ଟିକେ ପିଆ ପିଇ କରିବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ ମଦ କଣ ମଦ ଟା କଣ ଖରାପ ହଉ ଠିକ ଅଛି କଣ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ତୋ ସହିତ ଦେଖା କରେଇଦେବି ତମେ ତମର ତ ଦି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତମେ ତମର କଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉ ଏଇଆ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବି ସେ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣେ ନାଇଁ ମଉସା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ମୁଁ ତତେ ଶୁଣୁ କରିଦେବି ଶୁଣୁ ମୁଁ ତତେ କାହିଁ ନୁଚେଇବି ତୁ ପର ଝିଅ ମୁଁ କାହିଁ ନୁଚେଇବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଅଫିମ ବି ଖାଏ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିଦେବି। ମୁଁ ତତେ ଫୋନ କରିଛି ତୁ ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏଟେ ବଡ ପିଲାଟା ହେଲୁଣି କହୁନି ମୋର ଏବେ ବାହା ହବାର ନାହିଁ ବାହା ହବନି ମୋର ଏବେ ହବାର ନାହିଁ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଅଛି। ଆଉ ତୁ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ କଥା ବା ମୁଁ କହୁଛି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ବାହା ହଉନୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ବାହାଘର ଏବେ ନାଗୁ ନାଗୁ ପଳେଇବ ବର୍ଷେ ତୁ ତ ବର୍ଷେ ପରେ ବାହା ହବ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ବାହା ହବୁ କଣ ବୁଢୀରେ ବାହା ହବ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ନା ମା ସେ ଅଫିମ ଖାଉଛି ବୋଲି ମନା କରୁଛୁ କି ଅଫିମ ଖାଉଛି ଶାଶୁ ଏକରେ ତ ବାହା କରିନଥିବ ଯଦି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ଅଫିମ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ହେବି କହିଲେ ମଉସା ଅଫିମ ଆଉ କଣ ଟୋକାଟା ଅଫିମ ଖାଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି ମଦ ଖାଉଛି ଆଉ କଣ ଆଉ କିଏ ମଦ ଖାଉନି ଆଜିକାଲି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନା ହଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଯେ ଛାଡିଦବ ବାହାଘର ଯାଇ ଛାଡିଦବ ତାପରେ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ଏଇଟା କେମିତି ହବ କହୁନା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ନା ଆଉ ମୁଁ ତତେ କଥା ଲୁଚେଇକି ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଦେଲି କାଳେ ପଛରେ ପୁଣି କହିବୁ ମତେ ମଉସା କହିଲେନି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି ମଦ ଖାଉଛି ମୁଁ ଆ ପାଖରେ ରହିବିନି କି କଣ କରିବି ମୁଁ ସେଇ ନେଇକି ତତେ ଆଗୁଆ କହିଦେଲି ମା ତୁ ରାଜି ହେଇଯାଉନୁ ଏ ଟୋକା ମତେ ଉଠେଇ ବସେଇ ଦଉନି ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକ ରାତିରେ ତେଲ ଫେଲ ମାରିକି ଶୋଇବି ନା ୟା କଥା ବୁଝିବି କହନି ମତେ ତୁ ନାହିଁ କଣ କରୁଛୁ ତୋ ଦାଦା କହୁଛୁ ବାହା ହବୁ ତୁ ନାହିଁ କରୁଛୁ ଏତେ ବଡ ପିଲା ହେଲୁଣି ବାହା ହବୁନୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ କଣ ଦାଦା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଘରେ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପଢାପଢି କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରହିବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଉ ମା ତୁ ଏମିତି କହିଲୁ ମତେ ଆସିକି ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଟା କଲ୍ କରିଛି ତୁ କଥାଟା ବୁଝୁନୁ ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାହା ହଉନୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ନାଇଁ ମୋ ଆପଣ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତୁ ବାହା ହବୁନୁ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କହୁନୁ ମତେ ଖୋଲିକି କହ କହିବନି କଣ ହେଇଛି ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିବେନି ପ୍ଲିଜ କଣ ହେଇଛି ମା ତୋର କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ମତେ କହ କିଛି ନାହିଁ କହ ମୁଁ କହିବିନି କହ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି
ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ପୁଣି ଭଲ ପାଇଲୁନୁ ତୁ ମତେ ଆଗରୁ ସେଇ କଥା କହୁନୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଢା ଲୋକଟା ହଇରାଣ ହଉଛି ଫୋନରେ ତୁ ମତେ କହୁନୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆପଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନା ତ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ବା ତ ଜେଜ ହେବି ତୁ କଣ ମତେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ମୁଁ ତୁ ମତେ ଜେଜ ମଉସା ଯାହା ଡାକି ପାରିବୁ ମୁଁ ବୁଢା ହେଲିଣି ଆଉ କଣ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନା ମହତ ଅଛି ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ମା ଏଇ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଘର ପାଖ ପିଲା ମୁଁ ତ ତମ ଗାଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣି କିଏ ଅଛି ସେ ପିଲା କିଏ ପାଖ ମାନେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଆଉ ତୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହବୁ ବୋଧେ ଆଉ ବାହା ହବୁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୋ ଦାଦା ତୋ ଘର ଲୋକ ତୋ ମାମା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ନା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ତ କହୁନଥିଲେ ଆପଣ କହିଦେବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କହିବେନି ଆଉ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୋ ନାତିକି ତାହେଲେ ତୁ ବାହା ହବୁନୁ ମୋ ନାତିକି ଏବେ କେମିତି କହିବି କହନି ସେ କାନ୍ଦି କୁନ୍ଥେଇକି ଏବେ କୁଆଡେ କଣ କରିବ ତା ହିସାବ ନାହିଁ ସେ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ କରିବେ ଆଜି ପୁଳାଏ ଅଫିମ କିଣିକି ବୋଧେ ଖାଇଦବ ସିଏ ଏମିତି ଦିନେ ଅଧେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଦେବେ ସବୁଦିନ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଶୁଣିଲେ ସିଏ ଅଫିମ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ସବୁ ଆଜି ଛାଡିଦବ ବୋଧେ ହଉ ମା ତୁ ତ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ଆଉ କହିକି କଣ ଲାଭ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ କିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲ କିଏ କହୁଥିଲି ମଉସାଙ୍କ ନାତି କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାତି ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ କାହାକୁ ଆରେ କିଏ କହୁଥିଲେ ତମେ ଏଇ ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ କିଏ କହୁଛି ତମେ ଭଏସ ରୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ବୋଧେ ଓହୋ ହୁଁ ଏବେ କଥା କିଏ ହଉଥିଲେ ଏବେ ମଉସା କଥା ହଉଥିଲେ ତମ ଜେଜ ଆରେ ନାଇଁ ୟାର ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ହଉଥିଲା कैसा लगा मेरा मजाक ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି କି ସେ ଭୟ ସମୟ ଥିଲା ଆଉ କାହାର ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭୟସ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଥିଲାଗି ତ ଏଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତମ କଣ ନାତିଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାର ଠିକ କରିଦିଅ ମୁଁ ତା ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେବି ଅଫିମ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଅଫିମ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି କାହିଁ ମୁଁ ତମ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ କରିବି ଚଳିବ ଏନିୱେଜ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇ ପାରିବି ତ ଓକେ ଓକେ ତ ଯୋଉମାନେ ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଓକେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ହଉଥିଲା ଆଇ ଠିକ ଡୋଣ୍ଟ ଅଛି ନୋ ପରେ ଫୋନ କର ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଓକେ 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 ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ତମକୁ ପ୍ରାଙ୍କଟା ଏଣ୍ଡ କରିକି ଓକେ 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 ତମେ କହିବ ମତେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଭଲ ପାଇଲନି ନାଇଁ ହଉ ହଉ ନା ନା ତମ ବାପା ଆଗରେ କହୁଛି ରୁହ ବିଶେଷ ନାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ରଖିଦେବାର ହଉଛି ଫୋନଟା ମଜାକ ରଖୁଛି କରୁଥିଲି ଓକେ ଓକେ ହଉ ହଉ ରଖୁଛି ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ well so guys this is the prank I don't know ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲି सो गाइज एठी मु आपनको गोटे छोट अपडेट दवा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି जोटा कि मोर आपण मानकु अपडेट विषय जणैबा निहाती जरूरी तो आमे गोटे बहुत ही छोट इनिशिएटिव नेचु से इनिशिएटिव विषय में आपनको जणै देबा को चाहूची इनिशिएटिवटा होची गाइज कि जदी इन फ्यूचर ए चैनल के मोनेटाइज हुए जो चैनल आप वीडियोस देखुंत जदि ये चैनल के मोनेटाइज हुए मोनेटाइजेशन पर किसी रेवेन्यू जनरेट हुए लाइक किसी इनकम जनरेट हुए तो से इनकम रो 40 to 50% ऑफ अमाउंट आमे डॉग हेल्प रे यूज करने चाहूँ लाइक जो माने स्ट्रीट डॉग्स अच्छा स्ट्रीट एनिमल्स अच्छा लाइक डॉग्स कैट्स एमान को हेल्प करने चाहूँ फुडिंग रे ट्रिटमेंट रे जदि से किसी हो जाऊँ तो आम मैंने हेल्प करने गोटे छोट इनिशिएटिव नहीं फाइनेंशियल
फाइनान्शियल उपरू यही फाइनान्शियल सपोर्ट को आम डिपेंड करी तो से आपण प्लीज ये चैनल टी सब्सक्राइब करूँ आमको भल पाइबा दिंतु सपोर्ट दिंतु ताकि आम कम गुड़ी बहुत सुरुखुरु एक्जिक्यूट करूँ आउ से हेल्प करूँ से फुडिंग रे से कथा कही पारती से बेजुआन जानवर जहाँ कहती से टाइप तो से हेल्प करवा आमको निहाती जरूरी से तो कथा कही पारे तो कौन करवा आम जब ह्यूमान्स हो हेल्प करवानी तो करवा किए तो गोटे छोट इनिशिएटिव नहीं मु कौन चिंता कर आई डोंट नो बट आपण मैंने केमती कौन इनिशिएटिव लगे आपण मैंने मत जनइबे कमेंट बॉक्स रे आशीर्वाद आपणकर नित्यांत आवश्यक तो आशीर्वाद इस चैनल को निहाती करेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे सपोर्ट करेंगे वीडियोस देखिए वीडियो को लाइक करेंगे एतिक रिक्वेस्ट करी या बाद जदि आप फाइनान्शियली आमको किसी हेल्प करने चाहते ताहा भी आपन करेंगे आमको प्लीज आपंकर निहाती हेल्प तो निहाती दरकार आप निहाती करेंगे आमको हेल्प किंतु चिंता करी मु कौन कहूँ कौन पाई कहूँ बहुत थर चिंता करी किसी फाइनान्शियल सपोर्ट जदि करेंगे निहाती करेंगे से आमर यूपीआई आईडी नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाव आप चाहिए आमको हेल्प करेंगे नहेले आपण केवल ये चैनल टी सब्सक्राइब करके वीडियोस देखिकी ये चैनल को सपोर्ट करके आपण वे रे आपण आमको हेल्प करेंगे तो ये अपडेट ये इनिशिएटिवटा मी एंड माय फैमिली बोथ मिसिकी नहीं तो यहाँ गोटे पर्सनाली मुझे जनइली एज ए क्रिएटर तो आपण महान आपण पब्लिक तो आपण से हिसाब से डिसीजन नहीं कि मत जनइबे केमती कौन आपको इनिशिएटिव लगिला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी आप चाहिए फाइनान्शियली आमको किसी सपोर्ट करेंगे जोटा कि निहाती आवश्यक कारण मु व्यक्तिगत भाव फाइनान्शियली एते स्टेबल नुहे आपण मानू मो विषय भी किसी जनईनी तो आपण मैंने जानी भी नथिबे ऑब्वियसली मु आपको जनाऊँ फाइनान्शियली एते भी स्टेबल नुहे मु तो किछिटा मिडिल क्लास फैमिली तो किछिटा एमती सेमती कर ही जाए तो इनिशिएटिवटा केमती लगिला मते जनइबे गाइज आउ भल पाइबा निहात देबे सपोर्ट निहात देबे डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीआई आईडी मिल जिवो सेथिरे आपण हमको फाइनान्शियली सपोर्ट मिल परिबो या रिटर्न में आपण कोन पाइबे मु जानिनी बट से आशीर्वाद निहाती आपको मिलिबो एतिकी मु बहुत विश्वास सहित कहि परिबे तो एतिकी थिला वीडियो रे तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आल्सो बाय।